देखंतु आपण मानकू एई फेब्रुआरी 28 तारिख सुधा बहुत सारा जहाँकि काम करबा पई पड़िबो। जो माने सीएम किसान योजना अधीन टंका पाउचंती सेमानंकु करबा पई पड़िबो। जो माने आपणकर पीएम किसान योजना अधीन मध्य टंका पाउचंती सेमानंकु मध्य 28 तारिख सुधा बहुत सारा जहाँकि काम करबा पई पड़िबो। जो माने सुभद्रा योजना अधीन टंका पाउचंती सेमानंक पई मध्य किछि काम रहिछि। जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाइबा पई अपेक्षा कर रहिचंती सेही मानक पई मध्य आपणकर काम रहिछि। जो मानक पाखरे राशन कार्ड रहिछि सेही मानकु मध्य 28 तारिख सुधा बहुत सारा जहाँकि काम करबा पई पड़िबो। देखंतु भिन्न भिन्न योजना पई भिन्न भिन्न काम रहिछि। आपण माने जदि सेही सब काम गुड़िक आसंता फेब्रुआरी 28 तारिख भितरे न करूचंती ताहले आपण माने एही सब योजनारू बाद पड़िबे। आपण माने जदि एही सब कामटी न करूचंती ताहले एही सब योजनार जो लाभ गुड़िक रहिछि सेही लाभ गुड़िक आउ पाई परिबे नाही। तेबे आपण मानकू फेब्रुआरी 28 तारिख सुधा केउ सबू काम करबा पई पड़िबो, केउ योजना पई आपनकू कोन करबा पई पड़िबो, कोन कले आपण माने आगोकू आपनकर एई योजना गुड़िकर लाभ गुड़िक पाई परिबे। सब किछि आपनकू मो एई वीडियो माध्यम रे गोटे गोटे करी जणे देबी, जहाँकि आपण माने एई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिला परे से नै पूरा इन्फॉर्मेशन टी जानि परिबे। सेति पई वीडियोटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनाहंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तांकु आसंता फेब्रुआरी 28 तारिख सुधा केउ सबु काम करबा पई पड़िबो, केउ योजना पई आपनकू केउ सबु काम करबा पई पड़िबो। देखंतु आपनकू मो गोटे गोटे करी जणे दउची। देखंतु फास्ट रहिछि आपनकर सुभद्रा योजना। देखंतु सुभद्रा योजनार जो परवर्ती किस्तीर टंका रहिछि आपण मानकू जहाँकि आसंता मार्च 8 तारिख रे दियाजिबो बोली माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जहाँकि सूचना देचंती। जेहेतु मार्च 8 तारिख रे आपनकू सुभद्रा योजना अधीन टंका मिलुची ताहले आपण मानकू फेब्रुआरी 28 तारिख भितरे केतेटा काम जहाँकि निहाती करबा पई पड़िबो। फास्ट देखंतु आपनकू कोन करबा पई पड़िबो, आपनकर जो आवेदन स्थिति रहिछि अर्थात आपनकर जो स्टेटस रहिछि सेही स्टेटस टी को चेक करबा पई पड़िबो। आपनकर स्टेटस रे सब किछि ठीक ठाक हेछि कि नाही, मेनली आपनकर ई केसी स्थिति रे आपनकर कोन रहिछि देखिबे, आपनकर कंप्लीट हेछि कि नाही, ई केसी प्रकार रे आपनकर बायोमेट्रिक हेछि कि नाही, आपनकर बैंक खाताटी आधार कार्ड रे लिंक अछि कि नाही, सब किछि जहाँकि आपनकर स्टेटस टी को चेक करके देखिबार अछि। 2 नंबर रे आपण आउ कोन देखिबे, आपनकर डीबीटी एक्टिव हेछि कि नाही, आपनकर जो आधार कार्ड टी रहिछि से आधार कार्ड टी बैंक अकाउंट रे लिंक अछि कि नाही जहाँकि आपनकू प्रथमे चेक करबा पई पड़िबो। एवं 2 नंबर रे आपनकर एनपीसीआई लिंक अछि कि नाही, आपनकर आधार कार्ड टी एनपीसीआई मध्य लिंक हेथिले आपण माने आगोकू आपनकर ए जो सुभद्रा योजनार टंका रहिछि सुभद्रा योजना अधीन रे टंका पाई परिबे। नेक्स्ट देखंतु आपनकू आउ कोन देखिबा पई पड़िबो, आपनकर जो बैंक अकाउंट टी डीबीटी एक्टिव रहिछि सेही बैंक अकाउंट टी आपनकर रनिंग अछि कि नाही, आपण माने सेही बैंक अकाउंट टी को एबे व्यवहार करूचंती कि नाही, से बैंक अकाउंट टी आपनकर चलुछि कि नाही सेहीटा मध्य आपनकू जहाँकि चेक करबा पई पड़िबो। नहले आपण माने आपनकर बैंक को जाईकि ई केसी सॉरी आपनकर केवाईसी करनेबे। देखंतु आपनकर आधार कार्ड रो जेरक्स कॉपी ता सहित गोटे आपनकर केवाईसी फॉर्म रहिछि से फॉर्म टी को पूर्ण करिकि बैंक रे दे देबे, किंबा आपण माने किछि टंका डिपॉजिट किंबा विथड्रॉल कर देले आपनकर बैंक अकाउंट टी रनिंग हेइ जिवो, जहाँकि आपण मानकू फेब्रुआरी 28 तारिख भितरे एही सबु काम करबा पई पड़िबो। जदि आपनकर एही भितरु किछि त्रुटि थिबो ताहले आपण माने एबे कले सिना आगोकू आपनकर जो मार्च 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो सेही किस्ती रे आपण टंका पाइबे। काहेकि ना आपनकर एबे सरकार तरफ सबू महिलांकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा जाउची। आपनकर मार्च 1 तारिख रु आ वेरीफाई करिवे कि नाही के जानिची, सेति पई आपण माने फेब्रुआरी 28 तारिख भितरे आपनकर सबु किछि कामटी को सारी दियंतु। 2 नंबर देखंतु पीएम किसान योजना। देखंतु पीएम किसान योजनार टंका मध्य आउ कम दिन भितरे आसीबा पई जाउची। आपण मानकू एई फेब्रुआरी मासरे मिलिबार थिला, किंतु सरकार तरफ ए पर्यंत जेहेतु ऑफिशियली घोषणा करा जाई नाही ताहले आपण माने पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती अर्थात आपनकर जो 22तम किस्तीर टंका रहिछि होयतो आपनकू मार्च मासर प्रथम सप्ताह भितरे मिली पारे। सेति पई आपण माने
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ରହିଛି 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ କାମଟିକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର EKYC ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର EKYCରେ ୟେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂରେ ୟେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂରେ ୟେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, এইটা ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର DBT ଆକ୍ଟିଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ସବୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେନ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିନେବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଚଲୁଛି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କାଟି ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଚଲୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକି 28 ତାରିଖ ଭିତରେ এই কামটি ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ এই କାମଟି କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବେ ଯାହାକି PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି 3 ନମ୍ବର ଯୋଜନା। 3 ନମ୍ବର ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର CM କିଷାନ ଯୋଜନା। CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସବୁ ଚାଷୀ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବେଠାରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ 28 ତାରିଖ ଭିତରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା 28 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବରରେ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାମଟିକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ EKYC କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି 2ଟା କାମ କରିସାରିଲା ପରେ EKYC ମଧ୍ୟ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। EKYC ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି এই ଯେଉଁ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ରହିଛି CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ, EKYC ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯାହାକି ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ସବୁ କାମଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ସହିତ 40,000 ଟଙ୍କା DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। সেই ଟଙ୍କାଟି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ KYC କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ KYC କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ ଟଙ୍କାଟି କାଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ଟଙ୍କାଟି ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼।
देखंतु सरकार तरफरु राशन कार्ड को नहीं गोटे बहुत बड़ घोषणा करुचंती माननीय मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सबु बेले कहउचंती जे जो मानक पाखरे राशन कार्ड रही से माने जाकी ई केआसी करे नियंतु काहेकि ना आगो को सरकार तरफरु ई केआसी को बंद कर दिया जिवो सेटा मध्ये आपनकर फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत अवधि को वृद्धि करा जायछि आपण माने फेब्रुआरी 28 तारिख भितरे जो माने एपर्यंत राशन कार्ड ई केआसी करना ई केआसी करे दिंतु नहले आपणकर राशन सामग्री आउ आपणक नारे दियाजिब नाही मार्च 1 तारिख रु आपणमनकु आउ राशन सामग्री दियाजिब नाही बोली सरकार तरफरु निर्देश रहिछि देखंतु आउ कोन करिवे आपणकर राशन कार्ड सहित आधार कार्ड टिको मध्य लिंक कर दियंतु जेहेतु आपण माने राशन सामग्री राशन कार्ड माध्यम रे पाउचंती आपणकु एई दुईटा काम निहाती करबा पई पड़िबो जोटा कि आपणकर फेब्रुआरी 28 तारिख फेब्रुआरी 28 तारिख भितरे आपण मानकु एई सबु कामटी को करबा पई पड़िबो एई सबु कामटी आपण माने जदी करिदेले ताहले आगो को सबु योजना अधीन रे टंका पाइबे देखंतु केउ सबु योजना पई केते केते टंका आपण माने पाउचंती आपणकु मु जणे दोछि देखंतु सीएम किसान योजना अधीन रे आपण जाकी 2000 पाइबे पीएम किसान योजना अधीन रे मध्य आपण 2000 पाइबे आपणकर सुभद्रा योजना अधीन रे 5000 पाइबे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे प्रथम किस्ती रे आपनको जाकी 40000 टंका दिया जिवो ता सहित राशन सामग्री मध्य आपण जाकी पाइबे सेति पई आपण माने एबे ठारू सजाग हे जानतु एवं जो आपनको मु कामटी करबा पई कहिली आपण माने 28 तारिख भितरे सब किछि आपणकर चेक कर नियंतु मेन कथा होची आपण माने चेक करबाटा आपण माने चेक कला परे जदि आपणकर किछि त्रुटि रहिछि ताहले आपण माने संशोधन करंतु जदि आपणकर सब किछि ठीक रहिछि ताहले आपणकु किछि करबा पई पड़िबो नाही आपण माने आगो को जो आपणकर समय आसी सेही सब टाइम को आपण मानकु टिके अपेक्षा करबा पई पड़िबो सेही टाइम रे आपण माने एही सब योजना गुड़िकर लाभ किंबा आपणको जो आर्थिक सहायता मिलुछि सेही आर्थिक सहायताटी पाई परिबे ठीक अछि एथिला आपणक पई गुटे बहुत बड़ अपडेट आपण मानकु वीडियोटी केमति लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गुटे गुटे कमेंट करंतु एवं प्रत्येक दिन गवर्नमेंट नुआ नुआ योजना गुड़िकर इनफॉरमेशन गुड़िक जानिबा पई चाहुतले हमरो ए जो चैनल रहिछि एही चैनल टिकु सब्सक्राइब करिकि रेगुलारली देखुतांतु।